prostation. Page 279. Alif Lamin, the revelation of the book of which there is no doubt is from the Lord of the universe. Did they say he has invented it himself, Muhammad? Surely it is the truth from your Lord that you may forewarn a people none has warned before you, and they may be rightly guided. All Muhammad was done was true. Muhammad was just warning. Muhammad was just warning. Dalam sebuah video yang beredar di kanal YouTube, seorang pria melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Pria tersebut adalah Grayson, seorang konten kreator yang berasal dari Amerika Serikat. Tantangan yang dia terima kali ini bukanlah hal biasa, melainkan sebuah perjalanan yang mungkin akan mengubah hidupnya di kemudian hari. Video di kanal YouTube-nya menjadi saksi dari aksi luar biasa yang dilakukannya, di mana dia membaca seluruh kitab suci dalam sekali duduk. Namun hal yang benar-benar menarik perhatian publik adalah ketika ia memutuskan untuk membaca Al-Quran dalam satu waktu yang sama. Totalnya, dia menghabiskan waktu selama 18 jam untuk menyelesaikan bacaannya. Setelah melewati 18 jam yang panjang, Grayson akhirnya menyelesaikan misinya. Dari bacaan Al-Quran tersebut, dia merangkum 3 poin kunci yang sangat berarti baginya. Pertama, takut kepada Tuhan dan taat kepadanya tanpa menyekutukannya. Kedua, menahan diri dari mengikuti hawa nafsu dan menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan Tuhan. Ketiga, berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, karena kewajiban untuk berbakti kepada orang tua adalah hal yang tak terpisahkan dari ajaran agama. I wrote these like 15 minutes ago because I got the themes of the book. The first one being to fear God. That is the first theme of this book. It is essentially having a deep respect for God. Number 2, don't follow your desires. This is a verse from the Quran. Happy shall be he that keeps himself pure. So don't just follow your desires, because following your desires might lead you to sin. And sinning is when you go against yourself. That's what sinning is. That's what the Quran says sinning is. And lastly, this is from the Quran. Be kind to your parents. Grayson dulunya memiliki pandangan sempit tentang Islam dan Muslim, dengan menganggap mereka adalah kaum radikal karena berbeda keyakinan dengannya. Tumbuh dewasa di Amerika dan jarang bertemu dengan umat Muslim. Dia menyangka bahwa keyakinannya adalah satu-satunya jalan untuk mengenal Tuhan. Namun, pengalaman membaca Al-Quran mengubahnya secara mendalam. Pandangannya terbuka, dan Al-Quran menjawab semua pertanyaan yang dia miliki tentang kehidupan. Ayat tentang mencari keadilan dalam Al-Quran sangat mengena di hatinya. I read the entire Quran as a Christian. I used to think Islam and Muslims were just radical and had crazy different beliefs growing up in America. I don't know, you don't really meet many Muslims, only like 1% of Muslims in the US. So as a Christian my whole life, I thought this was the only representation of God. However, reading the Quran, I feel so empowered. I feel so alive, because the Quran really, like for example, there's a verse about how if you seek justice, if someone wrongs you and you seek justice, there's nothing wrong with that. It's only if you forgive them, though, that's being very kind, and that's awesome, that's charity. However, the Bible calls to not resist an evil person, and I always learned in church growing up to, put others before you. And I don't know, it feels kind of like a little bit of a weak mentality, and I feel like I don't know many Christians that would actually turn the other cheek. I feel like they would actually follow the Quran's advice and seek justice. What do you think? Dia menyatakan bahwa berdasarkan pengetahuan umum, diketahui bahwa Yesus berbicara dalam bahasa Aram. Sebelumnya, dia mencontohkan sebuah doa di dalam Alkitab, di mana Yesus mengajarkan para muridnya untuk berdoa kepada Tuhan. Namun, sesuatu yang mengejutkannya adalah ketika Yesus sendiri juga berdoa kepada Tuhan. Selain itu, dia juga berpendapat bahwa mungkin Islam adalah satu-satunya agama monoteistik yang masih tersisa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth that is in heaven. That's the Christian prayer, and Jesus told his disciples how to pray. And it starts off with, Our Father. Jesus was worshiping God. And Jesus spoke Aramaic. You know how he said God, how you say God in Aramaic? Look it up. Allah. This just might be
The only religion left. The only monotheistic religion left. Truly monotheistic. Monotheistic means following the one creator, one.